नाज़रीन अकराम, आपने अब तक सद्दाम हुसैन की निजी ज़िंदगी के मुतालिक जाना है। अब आपको इस किस्त में सद्दाम हुसैन की शहादत के असबाब बताएंगे और बताएंगे कि सद्दाम हुसैन की शहादत के वक्त उनके क्या जज्बात थे, उनके आखिरी अल्फाज क्या थे, उन्होंने फांसी घाट पर जल्लाद को क्या कहा। यह तमाम वाक़यात इस किस्त में नाज़रीन आप जान सकेंगे। सबसे पहले असबाब की बात कर लेते हैं। इराक में नाज़रीन तेल के ज़खायर बड़े पैमाने पर दरियाफ्त हो चुके थे। दुनिया की नज़रें अब इराक पर जम गई। सद्दाम हुसैन की जमात जब इक़्तिदार में आई थी तो उन्होंने आते साथ ही इन कंपनियों के मुनाफे की शरह कम की, जो पहले अंधाधुंध अपनी मनमानी करके तेल से अरबों डॉलर्स कमा रहे थे। इनके इस इक़दाम के साथ ही बड़ी ताकतों में मरोड़ उठना शुरू हुई। इसलिए उन्होंने सद्दाम हुसैन को ठिकाने लगाने का मंसूबा बना लिया। अमेरिका की जानिब से इल्ज़ाम लगाया गया कि सद्दाम दहशतगर्दी की पुष्ट पनाही कर रहा है और इराक के पास ऐसे हथियार हैं जिन पर अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से पाबंदी आयद है। हालांकि सद्दाम दौरान कैद भी अमरीकी सदर बुश को मुनाजरे का चैलेंज करते रहे। अक़वाम आलम को भी चीख चीख कर कहते रहे कि एक गैर जानिबदार टीम तश्कील दें जो इराक का दौरा करे, इराक का दौरा करके खुद यहाँ पर आकर हक़ाइक़ जाँचे। मगर सुपर पावर ने जो फैसला कर दिया, मजाल है किसी की कि वो इस फैसले के खिलाफ जाए। इसलिए झूठे प्रोपेगेंडे के बाद अमेरिका ने 2003 में इराक पर हमला कर दिया और ये हमला नाज़रीन 9/11 के बाद था। हमले के फ़ौरन बाद सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी उस वक्त दाढ़ी बढ़ी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी शनाख्त के लिए इनके टेस्ट लिए गए और फिर इन्हें अमेरिकन कैंप में कैद कर दिया गया। इस दौरान सद्दाम हुसैन को मुतअद्दिद पेशकश भी हुई। इन्हें कहा गया कि आप अपनी कौम को पैगाम दें कि वो हथियार फेंक दें, बदले में न सिर्फ आपको रिहा किया जाएगा बल्कि बाहर रहने का बंदोबस्त भी किया जाएगा। मगर सद्दाम हुसैन ने नाज़रीन वाशगाफ अल्फाज में इनकार करके बड़ी कुव्वत के सामने झुकने से इनकार कर दिया। दौरान कैद सद्दाम हुसैन से बीबीसी की जानिब से एक इंटरव्यू रिकॉर्ड किया गया, जिसमें सद्दाम हुसैन से पूछा गया था कि क्या सद्दाम हुसैन जलावतनी इख्तियार करना चाहेंगे, जिस पर सद्दाम हुसैन ने उस वक्त उस इंटरव्यू में वाज़ेह तौर पर कहा था कि वो कत्ल अमेरिका के हाथों कत्ल या शहीद होना तो ज़्यादा पसंद करेंगे, लेकिन भागना पसंद नहीं करेंगे। 19 अक्टूबर 2006 को सद्दाम हुसैन पर दजील कत्ल केस डाल दिया गया। इल्ज़ाम इन पर यह था कि सद्दाम हुसैन ने दजील नामी जगह के अपने ही मुल्क के बासियों को शहीद कराया ताकि दुनिया से वो हमदर्दी ले सकें। ये 1982 की बात है और इस वक्त ईरान इराक नाज़रीन जंग जारी थी। इस मुकदमे में कोई ठोस सबूत मौजूद नहीं था, ना ही सदर सद्दाम हुसैन के कोई अहकामात बहरहाल इस वहाँ पर कोई नोटिफिकेशन जो है वो सामने आ सका था। इस मुकदमे का 2006 में आगाज़ किया गया। दिलचस्प सूरत हाल इस वक्त बनी जब इस केस का जज रऊफ़ अब्दुर्रहमान सद्दाम हुसैन से पूछते हैं कि आप कौन हैं, अपनी शनाख्त कराएं। जब इसके समाअत का आगाज़ होता है, सद्दाम हुसैन जवाब देते हैं, पहले तुम ये बताओ कि तुम कौन हो, मैं वाक़ियतन जानना चाहता हूँ कि तुम कौन हो, इसलिए कि मैं सुबह 8 बजे से यहाँ पर बैठा हूँ। इसके बाद सद्दाम हुसैन ने कोर्ट में बाआवाज़े बुलंद कहा कि मैं इस नाम निहाद अदालत को नहीं मानता। अमेरिका के इमाम पर इस अदालत में जो इल्ज़ाम मुझ पर लगाया जा रहा है, मैं इसको कबूल करने से इनकार करता हूँ। ये सब झूठ और फराड पर मबनी है। नाज़रीन 13 फरवरी 2006 को सद्दाम हुसैन कमरा अदालत में दाखिल होते ही नारा लगाते हुए कहते हैं कि तमाम इराकियों से कहता हूँ कि अमरीकी फ़ौजों से लड़ाई जारी रखें, बुश मुर्दाबाद, इराकी जिंदाबाद। अदालत को इनके इन अल्फाज पर गुस्सा आ जाता है। जज जोर से अदालती हथौड़ा मेज़ पर मारते हैं। सद्दाम हुसैन कहते हैं कि इस अदालती हथौड़े से अपने सर पर ज़रब लगाओ। फिर बड़े ही दिलेराना वार जज को कहते हैं कि मैं सद्दाम हुसैन हूँ, तुम और तुम्हारे बाप अमेरिका से ऊपर हूँ। ये जज को कहे गए अल्फाज थे। 5 नवंबर 2006 को नाज़रीन वो दिन जब सद्दाम हुसैन को कैंगरू कोर्ट में सजाए मौत का हुक्म सुनाया गया। इस दिन भी मामूल के मुताबिक सद्दाम हुसैन को अदालत में पेश किया गया। इनके हाथों में कुरान मजीद का नुस्खा था, यानी कुरान मजीद था जिसे वो अक्सर पढ़ा करते थे। उसे सीने से लगाए सद्दाम हुसैन कमरा अदालत में मौजूद थे। अब जज फैसला सुनाने के लिए जिस वक्त तैयार होता है तो सद्दाम हुसैन को कहा जाता है कि फैसला सुनने के लिए आप खड़े हो जाएं, मगर सद्दाम हुसैन खड़े होने से इनकार कर देते हैं। जज के हुक्म पर वहाँ खड़े सिक्योरिटी के कारिंदे सद्दाम हुसैन को बाजू से पकड़कर ज़बरदस्ती खड़ा करने की कोशिश करते हैं और फिर जज इराक के सदर और कमांडर जनरल को फांसी की सज़ा सुनाता है। फैसला सुनते ही सद्दाम हुसैन बाआवाज़े बुलंद कहते हैं अल्लाहु अकबर और इराक जिंदाबाद के नारे लगाना शुरू कर देते हैं।
ایک عینی شاہد کے مطابق صدام حسین پھانسی کی سزا سننے کے بعد جب کمرہ عدالت سے نکلے تو ان کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ ناظرین، 30 دسمبر 2006 کو امریکی فوجی کیمپ میں صدام حسین کو ان کے کمرے میں جا کر بیدار کیا گیا۔ یہ کمرہ چوڑائی میں 6 فٹ لمبا اور 8 فٹ چوڑائی میں 6 فٹ تھا اور لمبائی میں 8 فٹ تھا، جہاں صدام حسین کو ایک چارپائی، ایک میز اور 2 کرسیاں مہیا کی گئی تھی۔ وہاں عملے میں ایک شخص کے مطابق صدام حسین بہت کم ہی شکایت کیا کرتے تھے۔ صدام کے کمرے کے باہر ایک کیاری تھی جسے وہ روزانہ پانی دیا کرتے اور کہتے میں ماضی میں کسان تھا اور کبھی نہیں بھولا کہ میرا ماضی کیا تھا۔ صدام حسین کو جب جگایا گیا تو ان کے اعصاب پوری طرح ان کے قابو میں تھے۔ صدام حسین نے وضو کیا، نماز ادا کی، شکرانے کے نفل پڑھے، ناشتہ کیا اور اپنے رشتہ داروں کو خطوط لکھے اور پھر ناظرین وہ پھانسی گھاٹ کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ صدام حسین کو پھانسی گھاٹ پر جج کے سامنے کرسی پر بیٹھنے کے لیے کہا گیا۔ صدام حسین بیٹھے تو جج نے بآواز بلند صدام حسین کی موت کا فیصلہ پڑھنا شروع کیا۔ اس دوران صدام نے اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنا شروع کیے۔ جب تک جج موت کا حکم نامہ پڑھتا رہا، صدام حسین اسی طرح مسلسل نعرے لگاتے رہے۔ صدام حسین بالکل مطمئن لگ رہے تھے۔ وہ خود تختہ دار پر چڑھے، ان کے ہاتھ باندھے گئے تو وہاں کھڑا ایک شخص ان کے کان میں کہتا ہے کہ ڈر لگ رہا ہے۔ صدام حسین مڑ کر اس کی جانب دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بالکل نہیں، میں ایک مجاہد ہوں اور مجاہد موت سے نہیں ڈرتا۔ شہادت کی موت میری آرزو تھی اور اللہ میری اس آرزو کو اس وقت پورا کر رہے ہیں۔ وہاں کھڑا ایک گارڈ صدام حسین پر چیخ کر کہتا ہے کہ تم نے ہمیں برباد کر دیا۔ بیڑیوں میں جکڑا صدام حسین کہتا ہے کہ میں نے تمہیں بے کسی اور غربت سے بچایا ہے اور تمہارے دشمنوں امریکہ اور ایران کو تباہ کیا ہے۔ ایک اور گارڈ چیخ کر کہتا ہے کہ جہنم میں جاؤ۔ صدام حسین پورے یقین اور اعتماد سے کہتا ہے کہ جہنم میں تو تم جاؤ گے، میں تو جنت میں جا رہا ہوں۔ گارڈ کہتا ہے لعنت ہو تم پر۔ صدام کہتا ہے مجھ پر نہیں بلکہ یہ لعنت تم پر ہو۔ صدام حسین آخری وقت میں درود کا ورد کرتے رہتے ہیں اور کلمہ شہادت اونچی آواز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ ایک جلاد آگے بڑھ کر صدام حسین کے چہرے پر کالا نقاب پہنانا چاہتا ہے تو صدام حسین اسے اشارے سے روکتا ہے اور بڑے ہی حوصلہ مند آواز میں کہتا ہے کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھنا چاہتا ہوں۔ جلاد پیچھے ہٹتا اور کہتا ہے کہ گردن کی گرد سکارف یعنی کپڑا ایک ہوتا ہے وہ لپیٹ دیں۔ صدام حسین سر کے اشارے سے کہتا ہے کہ ہاں اسے آپ لپیٹ سکتے ہیں۔ جلاد ان کی گردن کے گرد اس وقت سکارف لپیٹتا ہے اور پھر پھانسی کا رسہ ان کے گلے میں ڈال کر کسنے لگتا ہے۔ صدام حسین کا چہرہ جیسے کھلکھلا اٹھتا ہے۔ جلاد پوچھتا ہے کہ کوئی آخری خواہش؟ صدام کہتا ہے کہ نہیں، تم اپنا کام کرو۔ صدام آخری بار اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتا ہے اور کلمہ شہادت پڑھتا ہے اور پھر اتنے میں تختہ دار کا لیور جلاد کھینچ دیتا ہے اور صدام حسین اپنی جان اللہ کے حضور پیش کر دیتا ہے۔ اللہ ناظرین اس مرد مجاہد کی مغفرت فرمائے۔ تو ناظرین، صدام حسین کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کرنا ہے۔ اپنے میزبان ثقلین حمانہ کو اجازت دیں۔ اللہ نے کے بعد